Hello mga kamusang, ari kita subong sa balay ni Nonoy. Ma-vlog-vlog naman tayo na pulit na si Nonoy. Ang aton istoran subong ang parte sang diploma kag ang diskarte. Kaya ang diskarte ko no, hambal nila, resto pang diploma. Pero kung sa akon, nami pagid kung may diploma kag may diskarte. Kaya kung puro lang diskarte, naputo lang man kaya ang iban, sige lang diskarte sa ibang tao. Pero lain siyang may diploma ka nga, sikandiin ka, damo ka mabrahan, kag kung gusto mo mag-apply, maka-apply ka. Kung mag-diploma ka, nami mong gate, pero kung sige lang ka, ning diskarte, iban ka kaputo lang sige diskarte, mo nang hambal nga, hinangag. Noy, si Musa may nagambal, ngambal nila, naming diskarte. Pero mas nami yung diploma kag may diskarte ka Sana all. Noy, si Musang ni. Dapat subong nga panahon, hindi lang puro diskarte. Dapat may diploma. Diploma ka kag may diskarte. Hindi kayo puro lang ka hinangag. Hoy, hangag! Noy, tanawa bala subong nga kamatuuran. Damo, pamilya nga kagusman. Tungod sang diskarte. Lain sang may diploma ka kag diskarte, damo ka obra nga ma-applyan kag madiskartehan. Wow! Sana all! Noy, ano mambal mo? Diploma o diskarte? Follow and share. Thank you.